प्यारे भक्तों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश का नाम स्मरण करने मात्र से ही किसी भी काम की सफलता तय है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है। अत अपने हर कष्ट से मुक्ति पाने तथा अमीर बनने की चाह रखने वाले मनुष्य को संकटों का नाश करने तथा अपार धन की प्राप्ति हेतु श्री गणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ 11 बार अवश्य करना चाहिए। प्रणम्यम शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायक भक्तावास स्मरणित्यम मायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडंच एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या य पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेद्व गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम गणेश स्तोत्रम संपूर्ण। प्रणम्यम शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरणित्यम मायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडंच एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या य पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेद्व गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम गणेश स्तोत्रम संपूर्ण। प्रणम्यम शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरणित्यम मायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडंच एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या य पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेद्व गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम गणेश स्तोत्रम संपूर्ण। प्रणम्यम शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरणित्यम मायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडंच एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं
नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धि य पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्व गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम् गणेशस्तोत्रम संपूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम्। भक्तावास स्मरणित्यं मायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडंच एकदंतं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धि य पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्व गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम् गणेशस्तोत्रम संपूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम्। भक्तावास स्मरणित्यं मायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडंच एकदंतं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धि य पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्व गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम् गणेशस्तोत्रम संपूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम्। भक्तावास स्मरणित्यं मायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडंच एकदंतं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धि य पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्व गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम् गणेशस्तोत्रम संपूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम्।
भक्तावास स्मरणित्यमायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्य यः पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्व गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम गणेशस्तोत्रम संपूर्ण प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरणित्यमायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्य यः पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्व गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम गणेशस्तोत्रम संपूर्ण प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरणित्यमायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्य यः पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्व गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशनम गणेशस्तोत्रम संपूर्ण प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरणित्यमायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णं पिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्य यः पठेन् न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्व गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनम गणेशस्तोत्रम संपूर्ण।